Châu, để tôi nè. Hello. Ugra kam ro bangma tungo nini kausma ro bangma bos kulina moro no sakule nyoko nini ha momen chambo deke dron sa kausuri susto ye numai bebran sa kausra bori nai. Let my people go. Oh, pray so hard they could not stand. Land till all Pharaoh. Let my people. Of Annual Sport Day 2026. Second session, farewell of outgoing students, class 10 and 12, 12 p.m. to 2:50 p.m. Especially hostel from ang pagkapaman bandawa manubang matungan soha paktang mo tung yata pemenya football ro volleyball ro bang matutuma di kanan mo bandawa especially hostel from ang pagkapaman bandawa manubang matungan soha paktang mo tung yata pemenya football ro volleyball ro bang matutuma di kanan mo bandawa nai kurang tok ya boleh. Parents, jotono ini puila kapang kapsang mo coba ya payo, ini bo kapsang kumba, acai mo 45 years, bo si kurnoi, ba 45 years, kaha? Bopalo mo salo tini ang noro ring mo bari ke khaksang mo yapayo chong joto sio khaksang khomba school poila bo elakao chini ro elakao English medium puila raisa mo bo school dinyo chini trai rao lekha pora snolmani sujuk mai ha abri kheno boron sio bangma trai rao hima tinio trai le himaisia ron sio pore ye success ongye officer ongye thane rohok bangma toha abdi khie tini jora continue bo school kaham ke running to chung lai thanai exam ni result ropo chung kaham ke no result no mobari ke khaksai ma to boro school ni principal akeroni staff teaching staff joto members rono Mami mole browni salthai mo browni porishrom aboni fosol chong chini sarong dio chong maimono amai brano be thake aini torof theke ang khaksang mo mario te logeo chini managing committee jebo school no run khenai boye je brown hard work kheto je school no break kaham ke discount sarai ব্রেকে আপগ্রেড ফেরাই সব কিছু চিন্তা ব্রাং খেয়ে বস্কুলক পয়সা তৈমন বয়ে বনদ্রাউরি তৈমন বয়ে
bono develop ke progress ke timon boye browni hupsa kau bono tre wahe khakchang mo mari piu ke tinio specially chong school nituye jetu program ba ang school no besibag sani chongnai mami ke chini education system Tripura o সমস্ত এরিয়া ও নাইহা সিংহে এবং পুরা ত্রিপুরা স্টেট নি নচং যদি নাইহা সিংহে বড় ত্রিপুরা ও প্রায় 37 লাখ পপুলেশন লাইথানাইনি সেন্সাস ও চং রিপোর্ট মাইমো বড় চিনি মাত্র 7,000 something school চিনিও school sole 4,000 something che total teachers samsato 36,000 something government school ni badeo government aided school jeta khakchang khumba school tima recognized school abo 43 chose kintu tre chini tre nearest state rawon ai ha singhe ang pa state ni kaule saya meghalaya ni kauna ang sa sanchong mo ke mamboy ke meghalaya ni education system ha aro 29,000 lakhs to population se 29 lakhs mana population abo jagao se school ke brang khem saha 14,582 kau brani teacher ni strain saha 55,000 ebo abro private school sa kapi ke brang ke 4,173 kau tar mane chini Tripura rajyo bai Meghalaya ni tulona ke nake school su jarao brani pa ha population ni sabopo এবং নিনি গভর্নমেন্ট স্কুল এবং প্রাইভেট স্কুল যে আপনি রেশিও টিচার নি রেশিও হ সাবাংবিত আপন বাইনো চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যেসা চং পা শিক্ষিত হি সাতংফন আব পুরা শিক্ষিত হিমাইয়াকো পার্সেন্টেজ তো চং চিনি ত্রিপুরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট literacy rate o chungnai ar info practical o abo thik ya hyang maso te bodima position o chungto chini school ni kaham ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চল kaham maya abdima অবস্থা o abdima জায়গা o tongye chung teha bodima platform kaham chung bok khakchang khumba no rimaimo boro trairo no lekha pora poren mani sujog theri maimo be thake khaksangi mato te abadi ke moye so boro chini parents chini responsibility to boss kuno drauri naima SMC committee ni sathe satheo parents roni contribution brani contribution ketma যেমন অনেক সময়ও চিনি টিউশন ফি সময় মতে রিমাইয়া আবস পন্থিও বারদেনো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি রংথিও যে আবরিমা টাইমলি চংরিয়া দেনাও আবংকে সেব স্কুল ন চং কাহামতে রান খেমাইনাই টিচার্স नि স্যালারি নাও ঠিক মতে র সংনাই সুনাই যাতে যাত চিনি স্টাফ তো এমপ্লয় খেনাইমা abro phopra pho beton la nai namba abon baye teachers not only teachers are responsible shudu teacher rao master rao cho responsible ya ebo school managing committee cho responsible ya bo school na cho develop kene ke overall cho nangkhru la nai namoto ami borote ang
थेम चमके दिनियो चिनी स्राइराव लेखा पढ़ा चों मावै मासनो education is not only to read the book and to pass the exam education ले बुई पढ़े ये लेखा पढ़े ये माने पढ़े ये exam pass किया मासो या education ने value ले बेटा in forma से important ले निने personal growth gaining knowledge एरपरे development skill tre building of characters निजेनि character building खेरमा abdi ma chini थियो bang ma chini personal development chong mai ma to education through education te chong tre moha chong lekha mai khep ma o lekha pore mani value to chong siha bang bai ma pam ma pore self respect tre kano respect khenma discipline character building nini skill building এবং কমিউনিকেশন গ্রোথ বিভিন্ন চিনি ডেভেলপ অনেমা আবো চৌমায়ও থ্রু এডুকেশন সে আবনি লগেও চৌ চিনি ইকোনমিক্যালি চৌ পার্সোনাল ইকোনমিক্যালি গ্রোথ উমাইমো ফটো ব্রেকে ইমলা বলে নো জব খেলমানি স্কোপ মাইনাই কাহামকে নো কম্পিটিশন রাও বিভিন্ন এক্সাম রাও কম্পিটিটিভ এক্সাম রাও নো মাতা খেয়ে সাকসেস উমাই আছে কে no officer mainai no chakri ke mainai abo ke ha economic ke chong mane grow on money abo scope to sudah boya chakri mai apono cho gyan tomon baye knowledge tomon baye cho je kono samuno romye tangye abono success kheme mani lama abo pre tongku te abri kia jinin hiyo chong education no tre kaham kia tina man boye parents roni daito srai rono kaham khele khapora no sing kho toye phon mani discipline maintain create mani about parents roni rule बहुत important আমি যত প্যারেন্টস রাউনো আইনি কইমু যে চৌচি নিমসা রাউনো ফাথারনি এনভায়রনমেন্ট ও ব্রাং তঙো আবনি মেইনলি সারই ফয়তো নসি খসে ব্রাং মাতো বাইরেও ব্রাং বাইখো ইয়া কাউয়া বাইখো ফাথারনি এনভায়রনমেন্ট ব্রাং মাইনাই আরই ফনরানি নসি খহাও যদি মাম ফা ডিসিপ্লিন কাহাম থেমাইমিংখে স্রাই রাউতাসা ব্রানি এডুকেশন ni laino ta support mayu ami support parent raw ni support nau trai raw lekha ka hamke mai ni ke te chini trai raw ma boye chong chini trai raw ke ha ke su chayang thang abuni karon to chong siu সমাজও সোসাইটিও chini environment chini পরিবেশ abo বেশি কাহামুয়া মনি কারণ Serairau abono naye snow. Abono naye brang adopt helayu. Personal life of brang accept helayu. Grant helayu. Abong ke brang abono brani mind divert heye abo bai link thau krung lai thau. Aboni karono brang kisu kisu serairau poribesh hema bai buye thau moni karon ke abos. Te abon boino চৌ যত প্যারেন্টস যত ফ্যামিলি যদি ডিসিপ্লিন তৈছে আবো ফ্যামিলি ওয়ান সিঙ্গেল ফ্যামিলি তো সোসাইটি মাইয়া আরো 100,000 ফ্যামিলিজ লাস্ট ইয়েছে সোসাইটি আবো যত ফ্যামিলি সে যদি ডিসিপ্লিন মেনটেন থেকে ডিসিপ্লিন তৈলেখে টংলাইখে আবো সোসাইটি কাহাম নাওনাই আবংকে আবো সোসাইটিও নিনি স্রাই নিনি যে student raw kaham poribesh no brang no nai adopt themainai amai abdi ma chini thio chong tuiri khenai langnai same anai langnai abdi ma jodi se chong themai ai sike chini msarao 50% po success somoi mani lama bang ma to tas kalo nrao joto sio
চিনি ত্রিপুরা রাজ্য শুধুয়া বিভিন্ন স্টেট অফ जोंनो जे ताओ बांमा फिनिमा मानुइबाय चिनि ट्रेरो नस्टं थमो इभेन फेमिली काहाम निमसारफो उमयो ताइपुर सामोदे पामबये आबो ट्रेरो परिवेश बाय तोंगे तर्मन बये इनवायरनमेंट बाय तोंगे तर्मन बये ब्रा ट्रेक हा निचियो ट्रेक हा स्टंगलेयो ट्रेक हा बाय ट्रेक हा मतल खेलेयो आबो देखिए उमो बायफो नस्टं मयमले तं আর এই পথ যত যদি কাহাম ওয়াইসৌয়ে যত সে গার্জেনরাও রেসপন্সিবিলিটি লায়ে সামু খেলে মিংখে চিনবায়ে কাহাম নংনাই ম্যাক্সিমাম আবনা আং মাক চাইম কাউসে সেত্রে থায়া কাউকে চৌরাও খাকসাং খুম্বা স্কুলো যে ফুংনাইরাও ন চৌ কাহামকে নহা ব্রা আসু স্ট্যান্ডার্ড मतलब खेमाय इनफोनो ब्रानि जे एजुकेशन सिस्टम ब्रा जे हार्ड वर्क ब्रा जे कष्ट फेस थाय फ्रमो खा बायके ब्रा जे फ्रमो आबक नि कारणो चिनि स्रेराव रेजल्ट काहाम चौमै मेयो आमबे चिनि जे रो फ्रंनाय राव बायरेओ जेत्रे जागाओ सरकारी स्कूलो जे माने फैसिलिटी माइमोदि के ब्रा माया नंबर 1 ब्रानि सैलरी कम त्रे माके स्कूल इक्विपमेंट कम आबरो अवेलेबल या इंफ्रास्ट्रक्चर नि शॉर्टेज बरो ता क्लासरूम अवेलेबल या चौमदे क्लासरूम ब्रां खेमया आरो स्मार्ट क्लास नि व्यवस्था खेमया मामिके प्राइवेट स्कूल बरो फंडिंग खेनाय क्रोयमनि कारणो आबन बाये ब्रां चौमदिले ब्रां खेमया आरो ब्रानि हार्ड वर्क ब्रानि डेडिकेटेड जे ब्रां डेडिकेट खेये ब्रां फुंमैमो फुंमनि फसल चौनो इतो प्रत्येक बছর न चिनि रेजल्ट चौनाय नायके 100% रो निचराइरो पासुमो चौनो आमय आशा खेव बिस्कारो चिनि जे टीचर्स जे रेसपन्सिबिलिटी ब्रां लाये तांमो आबो कन्टिन्युअसलि ब्रां सामुं तांगे थांनाय एवं तांथौ आबोनो आंफक चायो जाते बिस्काव त्रे चौ काहाम थेमेनाय बो स्कूल तिनियो हायर सेकेंडारी जरा हायर सेकेंडारी नने बो स्कूल ताओ हायर सेकेंडारी जरा चौ स्टेप छोहा नेक्स्ट चौ बोनो त्रे हायर लेवल तिना नै बये रोने एसएमसी रो चिंता खेतो बोनो कॉलेज जरा सुरिमा सिखे बोरो चिन इंफ्रास्ट्रक्चर नि व्यवस्था नाफिनाय रो त्रे हॉस्टल नि फैसिलिटीज नाफिनाय टीचर्स बायरे नि नांनाय त्रे क्वालिफाइड टीचर नांनाय ट्रेन टीचर्स नांनाय अनेक किसु रो चौ नांनाय आमये चौ बनफो काहाम के चौये वाइन सौये स्टेप लानि नांनाय लामाया सिंखे जदि रो कॉलेज खेमाया सिंखे इन फ्यूचर चिनि स्रेराव बां खर्च खेमाबाय चौ काहाम एजुकेशन रो रिमायनाय आरे आंखे पावनाय क्लास 12 पाइके चौ बायरे मा थांनाय मामफा नायसौ यामा जागा आगरतला दैमा तिनि কৈলাসহর दैमा धर्मनगर दैमा आबो जागाव चौनो बारा लाये इंसारावनो आलादा किए तोये माफौनाय आबो सिंखे पावहा आबो ट्राइराव जे समय ग्रो दमनि टेनेज आबोके ग्रो दमनि मैच्योरिटी माने टाइम जे कुनो क्लाफंथो ब्रैफंथो यांग जेनारेशन रो आरफोफ्रानि माइंड दाइबा दं बेसिरबा आबरो आफो ब्रां नष्ट मैमो चान्स बांगो आफोनो चिनि ब्रो बेसिरबा नष्ट आपदिके ताओ टाउन तोनायराव कॉलेज स्टूडेंट राव मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट राव 50% कॉलेज स्टूडेंट राव आं नो याइफो आइनि ऑब्जर्वेशन आं साराव जे ताओ बैक थाब्रानि कैरेक्टर बिनि ब्रानि विभिन्न साइड नष्ट इतो म चौनो इतो चिनि स्टूडेंट राव चिनि साराव आंबे आबुदिरावनो चौ बेटाके टिकनाला सावनाय नांनाय मावमिंखे चौले तिनियो से स्नं साय तंखौ स्नोनमा बहुत बाकी तंखौ बेले पुरथिम बियोले स्नं थांमि इलेक्ट्रय आरे पिफो बेले पुरथिम बियो तिनियो चौ ताओ बुक्ति जागाव सफाया एआई नि जुग सफाया ने पुरबेके कंप्यूटर ने ताचु अब देखिए ताओ जेनेरेशन टू जेनेरेशन डेवलप तो मजरावो चौले ताओ से स्नंगलाय तंखौ राय छात्र इसको चौले बो राय छात्रयो चौ नष्ट अंखे चौ कामायांनाय आंबे चौफोर चौनाय नांनाय
चंफो बे तालो काथियो तालो कामया फो पुरथिम बियो जेखाने सेखाने चिनि ब्रो एमप्लॉय थे जेखाने सेखाने तंग नांनाय चंफो इनवेंट थेमे नांनाय चंफो क्रिएटिविटी माइंड तोने नांनाय चंफो मासुले स्नामय मोने नांनाय एकटा रेडियो फो चंग स्नामय को एकटा कैमरा फो स्नामय को महाफो चंग आविष्कार खेमै मक्रुगो आबदिमा जागाव चंसो सोमय को आमबे अनेक बाकी तंगो मका आबन बयसे आमबे आबदिमा रावो शोरमा बाकी तंग खन बये जे यंग जनरेशन रावनो आइनि स्टूडेंट्स रावनो स्पेशली नावनो आइनि कोई मुंगले पोसी नाव काहाम के परे लाइदि नावनि पर्सनल गेन पर्सनल कैरेक्टर बिल्ड नां ग्रो रानाय डेवलप रानाय मेंटली फिजिकली एवरीथिंग नां कंप्लीटली नां डेवलप रानाय के नाव बेटर डिसिप्लिन मेंटेन किए पराशुना काहाम के परे नांनाय आबा सिंखे नानि फ्यूचर काहाम नाय नानि फ्यूचर ब्राइट होनाय नाव केहाफोर चैलेंज खेमे आनाय आबो के नां जे कुनो समस्या जे कुनो क्रिटिकल टाइम ऑफ नाव चैलेंज खेमनि नांति कैपेसिटी दंनाय अदरवाइज नाव बिंबाय चैलेंज खेने के टक्कर खेने के जे कुनो काउ सालेनै फो विचार आचार फंथो बालाइथिं फंथो नों मार्केटो मानै पाइथि फंथो नों से जदि महाफो सिमक्रुं के नों नले फिला मबाइस दंनाय नों नले बिंबाय साफिया मबाइस दंनाय नों बंबाय चैलेंज खेये जे जागावफोर नों प्लाइ माय नायनाय आबो क्वालिटी नांथे दंफे नानाय गाव सालायफो नां त्रुंगानाय प्लाइ वानाय तिनियो विचार आचार बिंबाय जे जाथे मफो नों सिमायनाय नानाय आबो चैलेंज खेमायनाय नानाय आबो नि बादेव नों सिमो रुमो निथियो तंहासिके नों सब किसु नों निने आबदिमा सब खेमेमो लामा दंनाय आमबोये चों काहाम के परेन माना चों मासाव थायनाय बच्राय राव तावब्रा महाफो सियाखो बिनि फ्यूचर माबो महाफो सियाखो ब्रानि फ्यूचर ले ब्रानि जेले सिमायाखो आरो इफो ब्रानि फ्यूचर न भविष्यत ब्रानि फ्यूचर न चिनि नाहिमो आमी चिनि नाहिमो न चों काहाम केनैके चिनि जतनि चों मुमा काहाम नांनाय फुं मुमा काहाम नांनाय आबंखो सेब्रा आबो लामाव सकमैनाय आरो केब्रानो महाफो सियाखो ता बरले बो केजी 1 क्लास 2 3 4 5 महाफो सियाखो ब्रां ब्लाइनस दं स्कूल फायो थाङो आबदिकेस दं आरो इफो ब्रानो चों गाइड थेति साके ब्रां सिनाय एकदिन ले ब्रां काहाम लामाव सकनाय काहाम जागाव सकनाय आमो ब्रानो प्राइमरी लेवल सियो काहाम एजुकेशन रिमेन नांनाय ब्रानो काहाम डिसिप्लिन रिमेन नांनाय आबदिके चिनि तंमुं चामुं कल्चर चिनि हेरिडिटी चिनि जे स्नोरमाक बां मातुमो आबदि मावफो ब्रानो तुइसानै नांनाय खेला दुलाफोर चों तुइसानै नांनाय शुद्ध लेखा परा परे मबाइल फोंया आबदिके चों ब्रानो तुइसाये ओवरऑल ब्रानो डेवलप खेरमान बये आबदिके चों खेमै नांनाय आबा सिंके से ब्रानि फ्यूचर ब्राइट नाय काहाम नाय केमै बोनो चों रो तिनियो बा फाइमोनि फुंलाय मनि पान्दाले बोनो जे तिनियो चों स्टूडेंट रबाय चिनि सिमो चिनि जे सिमो रुमोनो नावबे शेयर खेनाय आके गेट पेरेंट्स रबाय टीचर्स रबाय शेयर खेलाय बये तिनियो आं रमा फाइनो आमी आं त्रे बेसि काउ साननाया चों त्रे डिस्काउंट प्रोग्राम बांमा चोनो येतो आमये बरो शॉर्ट स्पीच यामो जागाव काउ थे थे निले क्लाउ मारे केनो साबाय हा जेत्रे बया आं आइनि खाफां खाकसामो चुबाय याफाये आइनि काउ रनो पाइ हा हामबाय